हरि ओम फ्रेंड्स मकर राशि 14 एप्रिल रु 2030 जाए आपण जीवन में कौन परिवर्तन हेब। 14 एप्रिल पणा संक्रांति महाविषुव संक्रांति एवं हनुमान जयंती मध्य यही दिन आम ओडिया मानकर नूतन वर्ष एवं नूतन पंजिका बाहरी थाए एवं यही जो नूतन पांजी ठारू आपण जीवन में होता परिवर्तन विषय ही मुझे आलोचना करी। मकर राशि राशि चक्र दशम राशि आपण होउचंती पृथ्वी तत्व राशि एवं तासह बहुत एट्राक्टिव राशि मध्य कहा जाइथिबे कारण शनिदेव राशि अटंती न्यायाधिपति शनिदेव जेहेतु आपण राशि अधिपति अटंती आपण को परिश्रम तो छोट बेलू अधिक अधिक करे ही थांती यह सत्य अटे। किंतु मकर राशि गोटे एमती राशि किछि वर्ष पर अर्थात जदि आपणकर बयस 34 वर्ष हो जाए 34 वर्ष पर भाग्य स्थिरता आसी थाए जोड़ा कि गोटे स्टेबिलिटी आसते गोटे घर गाड़ी जानवाहन जहाँ भी कर माने आपणकर स्वप्न जोड़ा भी अच्छी ताहा 34 वर्ष पर ही मिलवा को लगी थाए किंतु परिश्रम छोट बेलू ही करि सबु काम आपण ही शिखी था मकर राशि वाले। किंतु मकर राशि आपण को यही वीडियो कहबी केउ राशि सह जदि आपण मिसिबे आपण भाग्य बदलिबो कारण किसी व्यक्ति आमको जदि किसी आइडिया दे थांती आमी तांको कहवा अनुसार किसी जदि आइडिया आमी यूज करी निज लाइफ रे आमी आगो को बढ़ी थाउ हुए आम लाइफ रे आमी सफलता पाई थाउ। एमिति भी आपणकर मित्र राशि विषय कहबी सही मित्र राशि मानक सह जदि आपण फ्रेंडशिप करिवे से माने जदि किसी कहबे निश्चित भाव कथा टिके ध्यान से शुणा आवश्यक एवं कथा मानिबा मध्य आपणक पई भल रहिबो 2030 जाए। एवं जदि बिजनेस व्यापार जदि आरंभ करने को चाहूँगी तो यही राशि सह आरंभ करिबा बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप आरंभ करिबा आपणक पई भल रहिबो। प्रथम राशि मित्र राशि आपणकर प्रथम राशि हेबे कुंभ राशि, द्वितीय राशि हेबे वृष राशि, तृतीय राशि हेबे तुला राशि, चतुर्थ हेबे मिथुन राशि, पंचम हेबे कन्या राशि। पुणी थे कहूँ प्रथम राशि आपणकर हेबे कुंभ राशि, द्वितीयटी हेबे वृष राशि, तृतीयटी हेबे तुला राशि, चतुर्थटी हेबे मिथुन राशि, पंचमटी हेबे कन्या राशि। इमाने आपणकर मित्र राशि गुड़ाक अटंती इमानक सहित फ्रेंडशिप करंतु किंबा इमानक सहित बिजनेस व्यापार करंतु किंबा लव रिलेशन रे थिले मध्य इमानक सह आपणकर भल पटी थाए। आपणकर भाग्याधिपति होचंती बुधदेव 34 वर्ष पर ही आपण भाग्य चमकी थाए किंतु शनिदेव वर्तमान आपणकर तृतीय घर रही केबे जाए जून 2027 जाए आपणकर तृतीय घर शनिदेव रहिबे तापर जून 2027 रु 2029 पर शनिदेव आपणकर चतुर्थ घर को जीवे। वर्तमान शनिदेव आपणकर तृतीय घर जोटा कि साहस पराक्रम घर कहुए से ही घरे शनिदेव रही। तृतीय घर शनि सांगसाथी बनिबा नुआ काम आरंभ करने बहुत बढ़िया थाए तृतीय घर शनि। तेणु ये जो समय 2027 जून मास भितर आपण किसी नुआ बिजनेस आरंभ करवा नुआ सांगसाथी बनैबा किसी डील फिक्स करवा आपण बहुत बढ़िया रहिबो एवं आपण करिवे मध्य तासह प्रेम संपर्क टिके मिसअंडरस्टैंडिंग टिके देखा आपणकर तृतीय घर शनि। तेणु प्रेम संपर्क जो मिसअंडरस्टैंडिंग होउची आपणक जीवन में वर्तमान जो आपणक स्वास्थ्य रे पेट जनित समस्या डाइजेशन जनित समस्या किछि भी जो प्रॉब्लम गुड़ाक आपणकर शरीर जो बाहर तृतीय घर शनिदेव थिबा जो जेबे शनिदेव जून मास 2027 रु 2029 चतुर्थ घर को आसीबे तो सेतेबेले आपणकर फैमिली सपोर्ट आपनको मिलिबो। जून मास 2027 ठारू ही विवाह कथा जदि आप उठेबे तो बहुत बढ़िया रहिबो। चतुर्थ घर शनिदेव परिवार सृष्टि करेइथांती परिवार संसार आगो बढ़ेइथांती संतान सुख मिलता है। चतुर्थ घर शनि आपण को परिवार लोकंकर दायित्व नेबा गोटे हिसाब किताब आपन को बुझा पड़ी था एवं तास दायित्व बढ़िया परिवार गोटे स्मार्ट वे आप काम करने को लगे 2027 रु 2029 जाए एवं स्मार्ट वे काम करेंगे चालाकर सह काम करेंगे तासह राहु आपणकर 2027 रे लग्न राशि रहिबे ताहा मध्य आपणक पई बहुत बढ़िया रही माने 2027 टा कहबा गले बहुत बढ़िया रही फ्रेंड्स। आपणक पई राहु लग्न रहिबा माने राहु को राजार पदवी मध्य दिया राहु राजार पदवी जो आपन लग्न राशि रहिबे से पुणी वर्षे जाए रहिबे से वर्ष भितर आपन देखिबे बहुत नेम फेम कमेबे बहुत
ଜାଗାରେ ଲିଡର ହେଇକି ଠିବେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ସାରା କମେଇବେ ଆପଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁନ 2026 2 ତାରିଖରେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଆସି ବିରାଜମାନ ହେବେ। ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥିବା ଚାଲୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର କରିବେ। ବିବାହ କଥା ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲି ରହୁଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ବି ମକର ରାଶି ବାଲାଙ୍କର 15 ଦିନ ଠିକ୍ ଥାଏ, 15 ଦିନ ଭଲ ନଥାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲି ରହୁଛି, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଆସି ବିରାଜମାନ ହେବେ। ତ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଯେମିତି ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଜୁନ 2027 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଲାଇଫ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସବୁ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହିଁ ଜୟ ରହିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ମକର ରାଶି ବେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ରହିଛି, କାରଣ ତୃତୀୟ ଘରେ ଶନିଦେବ ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଟିକେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ହିଁ ତାହା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଶରୀରରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ତା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ କି ନାହିଁ, ସବୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଖାଇବା ଉଚିତ। ତ କ'ଣ କରିବେ, 2026 14 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ 2030 ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 108 ଥର ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ତା ସହ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରତିକାର। ଦେଖିବେ ଏସବୁ କରି ଆସିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏମିତି ବି ମକର ରାଶି ବାଲାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଚାକିରି ମିଳିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଗଣିବାକୁ ଲାଗି ବି ବେଷ୍ଟ ରହିଛି। ରିଲେସନସିପ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦମ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଟିକେ ଭାବିବେ, ନିଜର କରି ଭାବିକି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ। ତ ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବା ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। 2027ରେ ରାହୁ ପୁଣି ଲଗ୍ନରେ ଆସିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିଛି। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ସଂସାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।